मैं आज आई हूँ हमारे चिकमंगलूर के महात्मा गांधी पार्क। तो देखिए एंट्रेंस ऐसा है ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ। देखिए दोस्तों, आसपास का व्यू कैसा है यहाँ पर देखिए, आप लोग देख सकते हो। मौसम कैसा है, ये जो पहाड़ है बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं पहाड़ जैसे। देखिए कितना अच्छा है वेदर यहाँ का ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ಇಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ। ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಫೀಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಅಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು। ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ एंट्रेंसो। तो दोस्तों यहाँ पर टिकट काउंटर है, वो जो वहाँ पर दिख रहा है वो, यहाँ पर टिकट लेना पड़ता है। बड़ों के लिए 40 रुपये है एंट्रेंस फीस और छोटों के लिए 20 रुपये है। तो देखिए एंट्रेंस ऐसा है, जब अंदर आते हैं तो ऐसा दिखता है ನೋಡಿ। ಒಳಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ, ನಮ್ಮ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्टैचू। देखिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्टैचू है। यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते ನೋಡಿ, सत्यमेव जयते ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ। देखिए दोस्तों कैसा है, कैंटीन्स है यहाँ पर। मिनी ट्रेन है बच्चों के लिए, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। आप देख सकते हो ट्रेन, पूरी ट्रेनु ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೌಂಡು सुत्तिस्ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ। पूरा एक आसपास का पूरा एक राउंड घुमा के लाते हैं इस ट्रेन में। देखिए अंदर ऐसा है ನೋಡಿ, ಒಳಗೆ ಹೀಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। देखिए ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಂತೂ। चिकमंगलूर बहुत बारिश है दोस्तों। यहाँ पर तो चिकमंगलूर में 10 मिनट के लिए बारिश से छुट्टी मिलती है, फिर पड़ जाती है। देखिए आसपास ऐसे 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ। ನೋಡಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಳೆ। देखिए कैसा है ನೋಡಿ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೀಗಿದೆ। देखिए दोस्तों कैसा है ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗಿದೆ आसपास का नज़ारा। सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर से चलना पड़ता है। ಮೆಟ್ಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮೆಟ್ಲುಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು। देखिए यहाँ पर बैठ सकते हैं ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಇಲ್ಲಿ एनाकोंडा हाउ बेरे ಇದೆ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एनाकोंडा सांप भी है। देखिए कितना बड़ा है ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು। ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಅನಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ डुप्लीकेट ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ये अनाकोंडा तो है लेकिन सच में अनाकोंडा नहीं है। ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ महात्मा गांधी पार्किನ अनाकोंडा। देखिए कैसा है दोस्तों हमारे चिकमंगलूर के महात्मा गांधी पार्क का अनाकोंडा, लेकिन ये सच वाला नहीं है, डुप्लीकेट स्टैचू बनाया गया है। ಇದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಅನಾಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು। देखिए कैसा है, ನೋಡಿ ಈಗ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು। ನೋಡಿ ಅನಾಕೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿದೆ। देखिए अनाकोंडा स्वाम कैसे लिपटा हुआ है। यहाँ पर उस सीढ़ियों से जाकर हम यहाँ पर पिक्स वीडियो ले सकते हैं, लेकिन अब मैं नहीं जा रही हूँ, पता नहीं कब बारिश बरसेगा। बारिश में और भी तो देखना है। ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ। ಮಳೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲದು ಇನ್ನೂ ಇದೆಯಲ್ವ ನೋಡೋದು।
ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. देखिए ऐसा है ऊपर। यहाँ पर पानी बरसता है, लेकिन अभी स्टॉप किया होगा क्योंकि बरसात के दिन है ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಮಳೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ व्यू, बहुत अच्छा है व्यू. तो देखिए दोस्तों कैसा है हमारे चिकमंगलूर का महात्मा गांधी पार्क. आप लोग भी ज़रूर आइएगा यहाँ पर घूमने के लिए. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್. ನೀವು ಸಹ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪಾರ್ಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, देखिए व्यू कितना अच्छा है. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, देखिए कैसा है व्यू यहाँ का. देखिए दोस्तों वहाँ पर भी कोई ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬನ್ रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ಗೊತ್ತಾ. बरसात में दोस्तों कितना अच्छा है, पता है आपको. यहाँ का मौसम वाव है. आप ऐसा वेदर आप एंजॉय करिएगा इधर आकर. बरसात में तो बहुत अच्छा लगता है हमारा चिकमंगलूರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ. जब हम छोटे थे ना दोस्तों, ऐसा सब कुछ नहीं था, सिर्फ एक मंदिर थी, ये था. यहाँ पर हम लोग जो भी स्नैक्स आते थे यहाँ पर बैठकर खाया करते थे. ये उस ज़माने से भी है. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೆಟ್ಲು ಗಿಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೈನು, ಇವಾಗ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. तो अभी जहाँ से हम एंट्रेंस में आए ना, वो एंट्रेंस नहीं था, बस एक मंदिर था. एक तो था यहाँ पर जब हम कुछ भी स्नैक्स लाते थे तो यहाँ पर बैठकर खाया करते थे. ये तो पहले वाला है, ये भी मंदिर तब का ही है. देखिए यहाँ पर तो पेड़ बढ़ गए हैं, देखिए यहाँ पर पेड़ बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ खुला खुला था. देखिए यहाँ से पूरा चिकमंगलूರು दिखता है, आप लोग देख सकते हो. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮರ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮರಗಳು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಫುಲ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮರಗಳ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. यहाँ पर नीचे इन सीढ़ियों से उतरेंगे तो बच्चों के लिए खेलने के लिए वहाँ पर झूले वगैरह बनाया गया है. पहले इधर से आया करते थे दोस्तों, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, एंट्रेंस सह ಮಾಡಿದಾರಲ್ವ. 40 रुपये पहले कुछ नहीं था, अभी एंट्रेंस भी 40 रुपये कर दिया है. बहुत इंप्रूवमेंट भी है अभी. देखिए ऐसा है ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೀಗಿದೆ. बच्चों के लिए झूले हैं, ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ हैं. ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೊಟ್ಲುಗಳು, ಜಾರುಗುಪ್ಪೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜಾರು ಬಂಡೆ. ನೋಡಿ ಜಾರು ಬಂಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇದು 10 ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗಿಲ್ಲ. ये 10 साल के अंदर जो बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए खेलने के लिए है, बड़ों के लिए नहीं. ನೋಡಿ ಜಾರು ಬಂಡೆನೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಮಳೆಗಾಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲ ಏನಿಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು. ಇಲ್ಲರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರಜಾ ಟೈಮಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ पब्लिक इर्ताइद्रो, मಕ್ಕಳೆಲ್ಲ इर्ताइद्रो. अभी बारिश पड़ रही है और हॉलीडेज़ भी है, तो बहुत बच्चे, बहुत लोग यहाँ पर होते हैं. अभी बारिश पड़ रही है ना, इस वजह से कोई नहीं है यहाँ पर, पब्लिक नहीं है. तो ऐसा है ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಸಹ ಮಕ್ಕಳಾಗೇ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. देखिए दोस्तों कितना अच्छा है, ये सब देख कर ना हमें ऐसा लगता है कि हम भी बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, खेलने को मिलते झूले, अब नहीं मिलते झूले.
ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯೂ. देखिए दोस्तों कैसे हैं भाई बहन. ಮಳೆ ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ನೆಂದ್ವಿ. ಈಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. पर हेड 30 रुपये इधरली. बारिश में तो भीग के आ गए. अब ट्रेन में बैठेंगे दोस्तों. इस ट्रेन में 2 राउंड मारते हैं, तो 2 राउंड के लिए 30 रुपीस है पर हेड. 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೋತೀವಿ. तो ये लोग उतरने के बाद हम बैठेंगे. देखिए आ गई महात्मा गांधी पार्क की ट्रेन. नोड़ी बंतु महात्मा गांधी पार्क की ना ट्रेन. देखिए कैसा है, नोड़ी ಹೇಗಿದೆ ट्रेन. चलिए दोस्तों बैठते हैं ट्रेन में. नड़ी स्ನೇಹಿತರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಳಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ट्रेन ಹೊರಡತ್ತೆ. हारन ಬಂತು. देखिए दोस्तों ट्रेन में बैठे हैं. अब ट्रेन निकलेगी. लाइट आ रही है. दो राउंड मारेंगे. जहाँ से निकली है वहीं पर आकर रुकेगी. तो एक वहाँ से वहाँ तक 1-1 ರೌಂಡ್ है. 2 ರೌಂಡ್ ಮಾರೆಂगे. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ 2 ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. देखिए रात होने वाली है. तो दोस्तों ट्रेन में बैठकर हम लोग जा रहे हैं. पहला राउंड जा रहे हैं. अभी दूसरा राउंड चालू होगा, अभी नहीं. तो ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀವಿ. बच्चों के साथ हम भी बच्चे हो गए. ऐसी फीलिंग आ रही है हमें तो. मुगीತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ. 1 राउंड खत्म हुआ है दोस्तों. देखिए यहीं पर से हम लोग चढ़े थे, तो 1 राउंड हो गया, दूसरा राउंड चालू है. तो ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ಒಂದು ರೌಂಡು ಮುಗೀತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವಾಗ 2ನೇ ರೌಂಡು ಶುರು. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. तो उतर गए दोस्तों ट्रेन से. तो ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟ್ರೈನಿಂದ ಇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ ಕತ್ಲೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. तो दोस्तों बाहर आ गए हम लोग. रात हो गई है. रात मतलब शाम हो गई है. तो अभी निकल रहे हैं. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಶೋದಂಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ವಂದನೆಗಳು. तो दोस्तों थैंक यू आप सबका इतनी देर में से जुड़कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. बाय बाय. टेक केयर एवरीवन.